Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus hermanos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, seus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Hermanos, um feliz sábado para todos. Estamos bem agradecidos ao Senhor por poder estar aqui este sábado ao norte de Califórnia. E damos um saludo a todos os hermanos, a los jóvenes, a los niños, e de uma maneira muito especial também a los hermanos que estão acompanhando toda esta programação este dia sábado, por internet, também por televisão. Queremos dar um saludo a todos e dizer que estamos bem contentes de poder estar aqui reunidos e trazendo também a programação através das redes sociais. Damos também um saludo, meus hermanos, allá em Sudamérica, Centroamérica. Temos muitos hermanos que estão acompanhando este ministério, os temas, e mais que todo, o tema de hoje, hermanos, estamos falando sobre a verdadeira educação, um tema de verdade presente, meus hermanos, de suma importância, porque a verdadeira educação não somente abarca profecia, como alguns ministérios predicam, abarca, meus hermanos, vida em el campo, abarca, meus hermanos, abrir a escola mágica, abarca, meus hermanos, abrir a escola de los profetas, abrir sanatórios, abrir imprenta, publicadora, agricultura, hermanos, sustento próprio, meus hermanos, involucra a indústria, é muito grande, el arca de Noé para o tempo del fim, e Deus te está chamando para ser parte desta obra, não é um privilégio, hermanos? Assim que, com reverência, hermanos, eu quero outra vez orar, já oramos várias vezes, pero nunca é demasiado orar ao Senhor, estamos em sua casa de nosso Padre Celestial, vamos falar com Ele com reverência e pedir sua bendição para abrir sua santa palavra. Amado Padre, muitas graças, Senhor, porque estamos em este dia sagrado, quando venimos a Tu presença para receber Tu Espírito, para adorar Tu nome, para permitir que Tu Espírito pueda ser esta obra em nós outros e por nós outros. Ó Senhor, aqui está Tu pueblo, um pequeno grupo de Tus hijos. Rogamos, Senhor, sabedoria del cielo para discernir as coisas sagradas. Bendice-nos, Senhor, porque estamos entrando à la última hora, Senhor, à la última parte, à la última fase desta obra tão solene. Sabemos que vendrão tempos difíceis, uma crise ou um tempo de angústia como nunca havido antes, desde quando há homens sobre a terra. Livra-nos del mal, unge-nos com Tu Espírito e guarda-nos, Senhor, em el hueco de Tus manos. Dá-nos também sabedoria para predicar Tu palavra, levar adelante esta obra, Senhor. Bendice este ministério, cada família aqui representada. Pedimos todo por Jesus, nosso grande Redentor, nosso grande sumo sacerdote, nosso grande abogado e nosso hermano maior. Glória a seu nome. Amém. Amém. Bueno, meus hermanos, estamos bem contentes de poder agora dar outro tema para concluir já as horas sagradas e concluir o tema que começamos esta manhã. Já hablamos muito de anúncios, não? E agora vamos ao estudo da palavra de Deus e dizer se alguno quer saber mais de lo que estamos fazendo todos os miércoles. Temos a las 7 da tarde, horário Califórnia, uma reunião onde temos uma meditação sobre a verdade presente. Também temos, meus hermanos, um repórter de todo o que estamos fazendo. Assim que quisiera, meus hermanos, reforçar a bibliografia
para que todos puedan entender lo que estamos predicando, porque senão alguém vai dizer, de que está predicando este pastorcito aí, não? Não vai entender nada. Há que ler esses livros. Há muitos livros, hermanos, para ler, para estudar. O livro, hermanos, Estudios em Educação Cristiana. É poderoso este livro, Estudios em Educação Cristiana, de Sutherland, um pioneiro adventista, hermanos, um maestro. Também temos, meus irmãos, aqui à mão, um resumo da história do Colégio Madison. No ano 1904, foi aberta esta instituição, hermanos, com o propósito de preparar obreiros para a última hora. Temos aqui também, hermanos, vários outros livros, como você pode ver, na biblioteca, explicar, hermanos, é uma perda del por qué la perdimos. Leiam este material. Há muitos textos bíblicos e textos do espírito de profecia. Pero claro, mais que todo, devemos ler, hermanos, outros livros aún mais importantes que estes primeiros que mencionei. Aqui tenho, hermanos, um livro poderoso, El Conflito de los Siglos. Eu conheci o mensagem por este livro, El Conflito de los Siglos. E temos, hermanos, que dar atenção a los capítulos proféticos, mais que todo, porque estamos vivendo em esta hora. Tenho outro aqui, hermanos, um livro poderoso, Evangelismo, a obra para esta hora. Quando falamos de puestos de avançada, Escola Madison, aqui está a base, hermanos, Evangelismo, a missão do remanente, eventos de los últimos dias. Eu pudiera, hermanos, seguir com esta bibliografia que tenho, hermanos, vou usar bastante agora, Profetas e Reis. Este foi o último livro da série Conflito que escreveu a irmã Huay. Alguns pensam que foi o Conflito de los Siglos, o último livro, pero não, o Conflito de los Siglos foi o primeiro livro que ele escreveu. Por isso disse primeiros escritos, porque parte está em Conflito de los Siglos. Este foi o último, Profetas e Reis. E aqui tenho outro, hermanos, que é um livro que apenas quitei plástico, está novo, todavia está brilhando, não? Fundamentos da educação cristiana. E, claro, conforme estou dando o tema hoje, este livro, hermanos, é um livro ouro. Hasta a gente do mundo está devorando este livro, Educação, la educação. E, claro, o livro de los livros, este livro, meus hermanos, é a espada. Este livro, meus hermanos, é o martillo. Este livro, meus hermanos, é o poderoso livro, a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Há que estudar esta bibliografia com estes livros, porque aí está, meus hermanos, o caminho del cielo, porque estes livros falam de Jesus. Decimos amém? Vamos então à palavra, meus hermanos. Diz assim, vamos abrir a palavra de Deus em Primeira de Reis. Primeira de Reis. O tema de hoje, hermanos, é o sucessor de Elías, a obra de Eliseu. E aqui está, meus hermanos, o versículo 1 de Reis 19, versículo 19. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19. Partindo ele de allí, achou a Eliseu, hijo de Safate, que arava com 12 juntas delante de si, e ele tinha a última, e passando Elias por delante de ele, echou sobre ele su manto. Se acorda que a manhã mencionamos, não, que Eliseu estava visitando as escolas de los profetas. Se acuerdan todavía de los nombres? A ver la memoria. Gilgal, muy bien. Betel, Jericó, muy bien, ya nota 10. Sí, y ahí caminaron hacia el Jordán, pero pasaron por las 3 escuelas. Y de ahí, hermanos, miramos, y ahora vamos a estudiar el Espíritu de Profecía sobre esto de que estas escuelas estaban en apostasía, por eso el Señor mandó Elías visitarlas. Pero vamos mirar, hermanos, como foi primeiro que Eliseu acompanha a Elias a visitar essas escolas. Vamos ver aqui, disse que Elias falou com o Senhor, não vou ler
todo o contexto, pero el capítulo 19, Elías estava arrasado, estava ansiedade, com muita depressão, reclamava com o Senhor que solo ele havia quedado, porque havia uma apostasia muito grande. E agora me vou dando conta, hermanos, depois de ler este livro, por que Elías estava tão depressivo. Todas as escolas de los profetas, incluindo, hermanos, estavam também em apostasia. Por isso Elías se sentia tão solo, porque o versículo, aí mesmo, capítulo 19, 1 de Reis, versículo 14, diz, e ele respondeu, he sentido um vivo celo por Jeová de los ejércitos, porque os hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, e han matado a espada a tus profetas, e solo yo he quedado, mira, e solo yo he quedado, e me buscan também para quitar-me a vida. Quer dizer que havia uma apostasia muito grande, havia uma mortandade muito grande, muitos haviam sido mortos, e o Senhor, hermanos, lhe vai dizer o versículo 16 a Jehú, hijo de Ninzi, ungirás por rei sobre Israel, e a Eliseu, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que seja profeta em tu lugar. Quem Deus escolheu para estar em lugar de Elias, hermanos? Eliseu. Quem era Eliseu? Era um jovem. E que hacía Eliseu, hermanos? Estava arando a terra. Dice a Bíblia, hermanos, al capítulo 19, dice assim, hermanos, e partindo ele de allí, porque Elias estava falando com o Senhor, achou a Eliseu, hijo de Safat, que arava com 12 juntas delante de si, e ele tinha a última. Queridos hermanos, Eliseu era o líder do grupo. Eliseu, hermanos, era hijo de um homem rico. E ele, meus hermanos, aunque era um jovem rico, ele estava trabalhando aonde? En la tierra. Hermanos, a agricultura não é, meus hermanos, como pensamos el dia de hoje, uma coisa que a pessoa hace quando já não tem outra opção na vida. A agricultura, meus hermanos, deve ser, como disse o Espírito de Profecia, el ABC de la verdadeira educação. E lhe hago uma pergunta, será que Eliseu sabia ou não sabia agricultura? Claro que sabia, era sua profissão. Ele comandava o grupo, ele estava em lugar de seu padre guiando os trabalhadores, os empregados. Ele, meus hermanos, portanto, era um líder. Eliseu era um jovem ocupado. A maioria dos jovens hoje, hermanos, são desocupados, não sabem fazer nada. E este jovem, aunque era rico, era responsável, era trabalhador, e ele, meus hermanos, era espiritual, porque o mesmo Senhor disse a Elias, Elias, vá allá ao norte, e você vai apartar a este muchacho Eliseu para ser profeta em tu lugar. Hermanos, que tal a hora que se o Senhor está mirando do cielo e buscando e disse, a quem pongo para ser parte de los 144,000? E o Senhor busque, não encontra nenhum. Porque já não há jovens que entendam, meus hermanos, de lo que é ser humilde. Não há jovens que entendam lo que é ser responsável. Não há quase jovens que entendam o que é ser trabalhador. A maioria dos jovens hoje, hermanos, apenas sabem agarrar uma computadora, um celular, mas não conhecem o que é trabalho prático, manual. Por isso, agora temos que abrir uma escola de profetas. ¿Estão comigo, hermanos? Então, mira, o que diz aqui é que então, quando Elias lo encontrou, e ele estava arando, e passando Elias por delante de ele, echou sobre ele su manto. Já vamos ver esto del manto. Então, dejando ele os bueyes, vino corriendo em pos de Elias e dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre e a mi madre, e luego te seguirei. E ele dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo? E ele se volvió e tomou um par de bueyes e los matou, e com el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías, y le servía. ¿Qué hizo Eliseo, hermanos? Yo fui, hermanos, convertido al Señor a los 20 años de edad, y mi familia me botó de la casa.
E eu não sabia o que fazer de minha vida, porque eu não tinha problemas de dinheiro, porque eu já sabia, desde os 15 anos, colocar azulejos, cerâmica. De los 15 hasta los 20 anos, eu trabalhei em construção. De maneira que, no mais um ano, saí da construção quando tinha 18 anos, porque fui ao exército, e passei um ano em el exército. Pero de aí, hermanos, que eu sabia ganhar dinheiro. Eu tinha uma boa profissão e eu era envidiado, meus irmãos, por muita gente, porque meu padrasto, ele me colocou, irmãos, a trabalhar com ele, pero ele era demanding, como que se fala isso em espanhol? Era muito exigente, era demasiado exigente. Meu padrasto mirava assim e dizia, não, esta coluna está mal, quita, derrumba todo isso e hace outra vez. Eu me quedava super enojado, pero ele, meus irmãos, me ensinou a fazer as coisas corretas. Você sabe, para os que trabalham em construção, quando se mira de lejos, diz, ai, que parede tão bonita, não? Ai, excelente. Pero quando você põe uma lâmpada ao canto da parede, que ele vê então? se vê todos os defeitos, já de aqui diz, ai, que parede tão perfeita. Pero quando você põe uma lâmpada, por isso a Bíblia diz em Zacarias que Deus vai colocar uma lâmpada em seu povo, porque a la vez que coloca uma lâmpada em um canto da parede, você mira todo o torcido, todo o chueco. E então, irmãos, meu padrasto era muito exigente comigo. E desta maneira, com 15 anos, comecei a construção. Quando eu tinha 20 anos, irmãos, eu tinha trabalho, pero sobrando. Por quê? Por muitos anos coloquei azulejos de cerâmica. Pero quando conheci o mensagem, eu então, irmãos, senti um grande desejo de servir ao Senhor, pero minha família não me aceitava. E de aí que me botaram da casa. E eu pensei, aonde vou? E fui falar com o diretor do grupo onde congregava. Já não estava na igreja, porque quando o pastor disse assim, vamos abrir uma igreja ou um grupo em Santo Onofre, que era o lugar onde vivia. E então eu levantei a mão e queria ir para allá, e éramos 6 membros, apenas 6. Pero aí, irmãos, era maravilhoso e fazia muita obra missioneira. Pero minha família não aceitou a luz e minha mamãe me disse, vete de aqui, já não te queremos a casa. E eu pensei, aonde vou? E fui com o diretor do grupo e expliquei a situação e disse, bueno, eu não sei onde vou. Ele disse, eu sei onde tu vai. E aonde vou? Eu te vou levar a uma escola adventista. E, irmãos, que bendição. Agora sei, mirando para trás, que era a mão do Senhor, porque aquela não era qualquer escola adventista. Eu cheguei a uma escola adventista aqui em Lincoln, Nebraska, aqui nos Estados Unidos. E quando mirei esta escola, irmãos, não havia nada, nomás um edifício com um portão aberto. Quer dizer, se eu entrava às 2 da madrugada, às 5 da madrugada, aí entrava. Não havia regra, não havia nada. Qualquer podia ser assim como uma casa comum, que você chega a hora que quer e faz o que quer. Mas quando eu fui, irmãos, internado, eu me quedei aí por 2 anos. Esta escola adventista tinha normas. Eu trabalhava 5 horas, estudava 5 horas, e eu tinha, irmãos, que obedecer regras de comer, horário de refeitório, e, portanto, era uma escola como Madison. Tinha ganaderia, tinha panaderia, tinha, irmãos, muitas coisas, construção, agricultura. Portanto, irmãos, quando eu vi para trás, minha experiência, o Senhor me estava guiando, e desta maneira, meus irmãos, eu pude sentir agora que Deus tinha um plano para mim, porque a mão do Senhor me estava guiando, e de la mesma maneira, entendo agora, meus irmãos, que Deus quer guiar nossos filhos também em seu plano. Decimos amém? Hoje estava falando com o irmão Marcelo, ele me dizia o mesmo, ele disse, Deus me estava guiando, porque eu, quando era ninho, meu papá me ensinava essas coisas de motores, de soldar, de todo isso, foi aprendendo desde pequeno. Deus lo estava preparando. A mão do Senhor está, meus irmãos, sobre os jovens para prepará-los para uma grande obra. Pero para que alguém pueda chegar a ser alguém grande, tem que começar desde pequeno, aprender regras, leis que a vida vai demandar de uno. E Eliseu, irmãos, era um muchacho rico, seu papá era muito rico, pero Eliseu era muito responsável e trabalhador. Disse aqui, meus irmãos, quando Eliseu foi chamado,
Rápido ele foi a la casa, agarrou a junta de bueyes, la carroça ou la madeira del arado e ofereceu ao Senhor. Quando eu cheguei à escola, hermanos, o tesoreiro me dijo, mira, aqui tem que pagar, e quanto de dinheiro tienes? E eu le dije, bueno, eu não tenho economias. E ele dijo, pero usted não tem nada? Eu, sí, eu tenho um carro. Pues, entonces, vamos ler a Bíblia. Agarrou este texto e leu para mim. Eu apenas era novo na igreja, eu não conhecia a Bíblia. E disse, uau, que história bonita. Me tocou o coração a história de Eliseu, eu não a conhecia. Pero o tesoureiro leu e disse, mira, Eliseu ofereceu ao Senhor os bois e também el arado, lo queimou para sacrificar os bois e entregou todo ao Senhor. ¿Le gustaría também fazer o mesmo? Eu falei, eu sim, eu quero. E entreguei todo, hermanos, que tinha para poder estudar. Agora, que bendição que aqui nós estamos abrindo a porta para dar grátis todo o que temos a oferecer a los hermanos que queiram venir com nós para poder aprender a servir melhor ao Senhor. Queridos hermanos, agora mira o que diz a Bíblia. Depois se levantou e se foi tras Elias e lhe servia. Como é isto de servir Elias? Quem era Elias? Elias, hermanos, era um profeta, era um símbolo da igreja remanente, e Eliseu estava disposto a servir ao Senhor, servindo a seu servo. Queridos hermanos, portanto, a lei del reino de los cielos é servir. Quem não sirve, não sirve. Não sei se entenderam a expressão. Quem não sirve, não sirve. Se eu não aprendo a servir, porque o modelo maior é Jesus, e Ele vino não para ser servido, pero para servir e dar sua vida por nós outros, tampouco nos servimos para sua obra. Agarraram a ideia? Eliseu, hermanos, era rico, pero ele tinha espírito de serviço. Hoje, hermanos, quando miramos a maioria dos jovens que se diz assim, você pudiera ajudar a limpar o banho? Eu não, que pode limpar banho, eu sou da sociedade, eu sou de família, eu não vou rebajar-me. De aí, hermanos, que o tema da agricultura hoje, hermanos, é um tema pejorativo, que a maioria lo tem para quê? Alguém de la vida que não teve oportunidade, não tem diploma, não tem profissão, pues vai ser agricultor. E de aí, hermanos, que este é um grande problema, porque está para chegar uma grande hambruna e as famílias não vão poder comer aqueles carros bonitos que estão al garaje. A família, à hora da hambruna, não vão poder comer esta mansão que tem, e nem tampouco, meus hermanos, não vão ter mais acesso à la conta bancária, à la jubilação, e vão estar passando hambre, porque não prepararam seus filhos e sua família para o que vem. Por isso, meus hermanos, aqui tenho alguns comentários sobre Eliseu, e disse assim, hermanos, o caráter de Eliseu, é ao pé de página desta Bíblia que tenho, a Bíblia de Estudos, disse assim, o caráter de Eliseu, disse assim, a atenção de Elias foi atraída por Eliseu, el hijo de Safat, que junto com seus siervos arava com 12 juntas de bois, era educador, diretor e obreiro. Mira, hermanos, Eliseu era um jovem, pero era preparado. E a família, meus hermanos, havia dedicado atenção à preparação de Eliseu. Disse aqui 3 coisas: era educador, diretor e obreiro. Agora escutem isto. Eliseu não vivia em las cidades densamente pobladas. Que dijo aqui a frase, hermanos? Eliseu não vivia em las cidades densamente pobladas. Então, hermano Alex, onde vivia Eliseu? El campo, um lugar rural. Hermanos, a ver se agarramos a ideia. Você vai dizer, não, pastor, pois claro, no Antigo Testamento a gente vivia el campo. Pero, mis hermanos, não somente Eliseu, Enoc, Juan el Bautista, Jesus, toda esta gente que encontramos na Bíblia, eles tinham algo em comum. O Senhor los llevava, mis hermanos, a ser educado em meio à natureza. Por isso, vamos estudar alguns textos. Disse aqui a irmã Juai, Eliseu não vivia em las cidades densamente pobladas. Su padre trabalhava la tierra, era
agricultor. ¿Qué era el padre de Eliseo, hermanos? Agricultor. ¿Por qué será que Dios mandó a Elías a ungir a Eliseo para ser su sucesor? Porque este muchacho tenía las nociones, hermanos, de la tierra. La agricultura es el ABC de la verdadera educación. Eliseo había recibido su educación lejos de la ciudad, dice la sierva del Señor, y de la corrupción de la corte, y de la corrupción de la corte. Había adquirido hábitos de sencillez, de obediencia a sus padres y a Dios. Hermanos, ¿cuáles eran las características, las cualidades de Eliseo? Sencillez, obediencia, respeto, reverencia para con sus padres y para con el Señor. Hermanos, ¿será que hoy los jóvenes de la iglesia están recibiendo esta preparación? ¿Cuál es la preparación que un joven recibe en la iglesia cuando vive en la ciudad? Pura competencia, pura violencia, pura inmoralidad. Por eso, hermanos, ya hoy no hay reverencia en la iglesia, porque no hay reverencia en la casa. Usted ve hoy, hermanos, las iglesias, los niños están brincando en la banca, corriendo para acá, para allá, no pueden concentrarse porque en la casa no aprendieron ni obediencia, ni reverencia, ni dominio propio, portanto, no saben lo que significa, hermanos, una vida de altruismo y de servicio. Por eso, hermanos, el Señor ahora, en esta última generación, tiene un gran problema, porque el Señor ha empeñado su palabra, que Él va a tener en la tierra 144,000 obreros consagrados, y que van a hacer su obra en el mundo, pero la iglesia no ha preparado a esos jóvenes. Hermanos, por eso ahora nos da prisa de abrir, ¿qué? La escuela Madison. Nos dá prisa abrir los puestos de avanzada para preparar jóvenes, mis hermanos, en todas las culturas, en todas las partes, para este día de la venida del Señor. Aquí, tal vez que usted diga, no, pastor, usted está equivocado. No estoy, no. Aquí tengo a la mano, hermanos, un libro chamado Evangelismo. Evangelismo. Y dice muy claro, mis hermanos, aquí en este libro, aquí dice así, a la página 75, Evangelismo. Cuerpos de obreros en toda gran ciudad. ¿Dónde debemos abrir cuerpos de obreros? En toda gran ciudad. Dice, en toda gran ciudad deve haver cuerpos de obreros organizados e bem disciplinados. Não meramente um ou dois, sino vintenas devem ser puestos ao trabalho. Quantos obreiros devemos preparar, hermanos? Uau, que tremendo. ¿Estamos haciendo esto? Wow, hermanos, mira, pero nosotros ya fomos orientados que estes lugares de preparação de obreiros devem estar em que parte, hermanos? Fuera de las ciudades, não adentro de las ciudades. A la página 283 deste mesmo livro dice, el Señor desea que este centro sea una escuela para los obreros. Mais abaixo diz que puedan trabalhar por la conversión del cuerpo, del alma y del espíritu. Hay que colocar un fundamento sólido, basado en planos evangélicos para la edificación de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento sólido? Es lo que estamos encontrando con Eliseo, que vamos a encontrar con el segundo Elías, que fue Juan el Bautista, con Cristo, con Pablo, que fue educado al desierto de Arabia, por el mismo Señor Jesús. Cuando miramos a estes homens, mis hermanos, esses grandes homens de Deus, como Moisés, por decir, hermanos, foi educado, entrenado em las escolas del mundo, de la apostasía, de la inmoralidad, de la idolatría, del paganismo. Pero Deus, quando chamou a Moisés, tuvo que llevarlo al desierto, hermanos, y que él tuvo que desaprender por 40 años todo lo que tenía aprendido y reaprender todo otra vez para poder servir al Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, es uno de los hombres más poderosos de la Biblia después de Jesús. Pero Pablo, hermanos, tenía una preparación especial. Él fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo, mis hermanos, era un joven que aprendía con Gamaliel enquanto Jesús entrenaba a los discípulos. ¿Están conmigo? ¿Entendieron? Pablo fue entrenado con Gamaliel, un gran erudito, un líder espiritual de aquellos días, enquanto Jesús
entrenaba a los 12 discípulos. Pero cuando usted lee, por decir, el libro de Gálatas, el capítulo 1, usted aquí encuentra algo interesante. Mira, Gálatas capítulo 1, versículo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres. ¿Era Gamaliel un hombre? Sí, claro que sí. Pero ahora Pablo está diciendo, Pablo apóstol, pero colocó ahí, no de hombres, como diciendo, ya no soy de Gamaliel, ni por hombre, sino por, ¿quién era su líder ahora, hermanos? Gamaliel, ya no, ¿quién? Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mira, mis hermanos, toda aquella cultura que Pablo recibió, porque él era miembro del Sinedrín, porque Pablo era poliglota, porque dominaba línguas, el aramaico, aparte del griego. Y Pablo, mis hermanos, mira lo que dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Filipenses, hermanos, mira lo que el apóstol menciona al respecto de toda la cultura que él tenía recibido, mis hermanos, de hombres, como dice él aquí, que era el discípulo, no de hombres. Mira lo que él dice ahí, si alguien quisiera colaborar conmigo, leer. Filipenses 3:8. Mira lo que dice, hermanos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 7, estoy leyendo 7, es el 8, pero leemos el 7 también, 8 ahora. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual le he perdido todo y lo tengo por basura, tanto para ganar a Cristo. Hermanos, usted que manda a sus hijos a aprender en el mundo la ciencia, la filosofía, la sabiduría del mundo, sepa que para aquellos que son siervos de Dios, todo eso es llamado como que basura. ¿Estiércol? Wow, esa está dura esta traducción ahí, ¿no? Considero como estiércol. Quiere decir, todo conocimiento, hermanos, de los diplomas, del conocimiento del mundo. El apóstol Pablo dijo, mira, para ganar a Cristo, aquel que yo había aprendido es como estiércol, basura, para que yo pueda hoy tener la luz del cielo. Queridos hermanos, entonces le hago una pregunta, ¿debería yo mandar mis hijos como mandaron Moisés a la corte de Egipto, como mandaron Pablo con Gamaliel? ¿Es esto ganancia, hermanos? No, es una pérdida. El apóstol Pablo, Moisés, ahora tuvieron que ser reeducados. Y ahora sí, mis hermanos, están recibiendo la luz del cielo. Por eso dice así, hermanos, este comentario que estoy leyendo aquí, de Primera de Reis, capítulo 19, dice Eliseu no vivia em las ciudades densamente pobladas, su padre trabajaba la tierra, agricultor. Eliseu había recibido su educación lejos de la ciudad y de la corrupción de la corte, había adquirido hábitos de sencillez y de obediencia. Por tanto, mis hermanos, la escuela de profetas, tenemos que educar a los jóvenes en hábitos de sencillez. Los profetas eran pobres y eran humildes. Pero ¿significa, hermanos, ser pobre, humilde, ser sucio e ignorante? No, no significa. Debemos ser limpios. Y a la vez, mis hermanos, debemos ser cultos. Aunque no tenemos un diploma, pero los hijos de Dios tienen que adquirir sabiduría, conocimiento, tienen que aprender letras. Pero letras en la palabra, tener una mente erudita, pero una mente cristiana. Decimos amén, hermanos, una mente cristiana. Jesús no era un tonto, una persona que andaba perdida, no era un sabio. Cuando abría la boca, todos decían, ¿con qué autoridad habla? Como nunca hemos visto otro. Por tanto, mis hermanos, seguir a Cristo no significa ser ignorante, ser un terco, un tonto. Significa, mis hermanos, que tenemos que ser educados a la corte superior, a la escuela superior, a la educación superior, la educación que lleva a la vida eterna. Decimos amén, hermanos? Qué tema tan bonito, hermanos. Yo estoy maravillado, yo estoy enamorado de esto, porque
Esto es la palabra de Dios. Y dice más aquí, hermanos, así la quietud y el contentamiento estaba, perdón, déjame poner en mi lente que aquí la letrita está pintada aí, que le pintei com um color muito forte, nem eu mesmo agora não puedo ler. Agora sim melhorou. Agora sim melhor. Assim, a quietud e o contentamento estava preparado para a humilde obra de cultivar a terra. Uau! Como é isto? Para a humilde obra de quê? De cultivar a terra. Hermanos, miren que bonito este texto. Eliseu, não, pero aunque era de um espírito humilde e tranquilo, Eliseu não tinha um caráter volúvel, possuía integridade, fidelidade e amor e temor de Deus. Quais eram as características de Eliseu, hermanos? Era volúvel? Não, aqui disse, não tinha um caráter volúvel, possuía integridade, fidelidade e amor e temor de Deus. Tinha as características de um dirigente ou de um líder, não? Pero además poseía a humildade del que está dispuesto a servir. Su mente se havia exercitado nas coisas pequenas para ser fiel. Para ser fiel em qualquer coisa que lhes correspondera a realizar. De maneira que se Deus lo chamava para ocupar em algo mais direto para o cielo, estava preparado para ouvir sua voz. Queridos hermanos, mais abaixo disse assim: habría riquezas en el hogar de Eliseu, pero comprendía que para obtener una educación completa debía ser un obrero perseverante en cualquier trabajo que necesitaba ser hecho. No había permitido que en nada estuviera menos informado que los siervos de su padre. Había aprendido a servir primero, a fin de saber dirigir, instruir y gobernar. Quiere decir, hermanos, que Eliseu conocía la agricultura y él conocía lo que era ser obediente. Hermanos, essas características nosotros debemos resucitar en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. No queremos formar aquí un ejército para ser el capitán, el general, el comandante, a ponerlos de castigo, pero sí tenemos que tener reglas y tenemos que hacerlas cumplir. E de aí, hermanos, aqueles que passem por la prueba serão bendecidos, serão beneficiados, porque quando uma pessoa aprende a obedecer, depois aprende a mandar. E quando uma pessoa não aprende a obedecer, de pequeno, não obedece nem papá, e agora nem vai obedecer a Deus, tampouco sua santa lei. Por isso a Bíblia diz, hermanos, em muitos salmos, a ver, leia um salmo comigo, por dizer, aqui tem um salmo 32:8, leia este salmo comigo. Salmo 32, versículo 8. Mira, mis hermanos, que Deus nos quer ensinar. Deus nos quer, hermanos, guiar com sua santa palavra. Diz assim: te harei entender, Salmo 32, 8. Te harei entender e te ensinarei o caminho que deves andar. Sobre ti fijarei mis ojos. Que Deus quer fazer com você e comigo? Dice aí, hermanos, te harei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Hermanos, agora estamos chegando a la hora de crises. Vamos enfrentar um decreto dominical, hermanos, que nunca a igreja ha enfrentado na hora tão dura, tão difícil, porque vai haver, hermanos, desastres naturais e vamos ser acusados como causadores destas coisas. Vai haver hambruna, hermanos, e agora vamos ter que vendernos para poder ter uma razão, como se diz, balanceada, uma comida a meias, por obediência ao governo. Por isso, hermanos, temos que saber como guiar nossos passos de agora adelante. Pero o Senhor nos está dizendo: te ensinarei o caminho em que deves andar, e sobre ti fijarei mis ojos. Queridos hermanos, em este momento, o Senhor nos está dizendo que Ele nos quer guiar, porque vêm horas amargas, horas difíceis. E aqui, o livro de Jeremias, o capítulo 33, está o versículo favorito de seu servidor. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Que é que Deus nos quer ensinar, hermanos? Coisas que? Grandes e que? Ocultas. Ustedes sabiam que os ángeles del cielo
estão constantemente mirando para nós outros, porque eles sabem que Deus nos vai guiar em caminhos que nunca alguém caminhou antes. Sim, sim. Que tremendo, hermanos. Que privilégio que vamos ser guiados por Ele mesmo Senhor em esta reta final. E por isso o Senhor disse, clama-me e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Por isso, meus irmãos, em este momento o Senhor nos quer guiar, nos quer fazer entender seus caminhos, pero como Eliseu, hermanos, devemos estar dispostos a obedecer ao Senhor. Havia aprendido, disse aqui a serva do Senhor, a servir primeiro, a fim de saber dirigir, instruir e a governar. Que bonito. Agora escutem, hermanos, quando hoje à manhã leemos a história de Eliseu, diz assim, hermanos, al capítulo 2 de Segunda de Reyes, esta manhã leemos, pero no terminei aí a história por el tiempo, diz assim, hermanos, el capítulo 2, versículo 9, quando haviam passado, Elias dijo a Eliseu, Segunda de Reyes 2:9, quando haviam passado, Elias dijo a Eliseu, pede lo que quieres que haga por ti, antes que eu seja quitado de ti. ¿A quién te viene a la memoria este texto? A ver, pongo la neurona a pensar ahora. ¿A quién le viene a la mente cuando yo leo así? Pide lo que quiere y te daré. Salomón, hermanos. ¿Qué dijo el Señor a él? Pide lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón, hermanos? ¿Mucha riqueza? ¿Victoria sobre los enemigos? No. ¿Mucha fama? No. Él pidió sabiduría. Porque él sabía, hermanos, que él era joven y que él no tenía la competencia para ser un líder. Por eso, mis hermanos, hoy Dios no puede guiar ya la iglesia, porque la iglesia, mis hermanos, tiene un pensamiento de que nosotros sabemos todo y tenemos toda ya la doctrina y no hay nada que aprender. Y por eso, mis hermanos, si no somos humildes, no estamos preparados para sermos guiados por el Señor. Ahora escuchen esto. Yo soy un pastor y yo fui graduado como ministro del Evangelio. Estudié, hermanos, 6 años, no solamente teología, pero salud también. Y de ahí, hermanos, que en las 2 áreas de teología y de salud, yo miré, hermanos, la autosuficiencia. Los pastores nos consideramos, mis hermanos, como superhombres. Y uno de los sentidos más terribles de los pastores es la crítica, porque cuando uno sabe mucho, empieza a juzgar a los otros. Cuando uno no sabe nada, pues uno depende de los demás y es humilde. Yo me acuerdo cuando conocí el Evangelio, yo andaba así con los ojos así, como una esponja queriendo agarrar toda gota de información, porque yo quería aprender, pero ya una vez que pasa uno por la escuela, hermanos, ahora uno entonces dice, yo soy el pastor, ¿qué me va a enseñar usted? ¿Qué me va a enseñar usted? Yo tengo aquí el diploma. Por eso, mis hermanos, ya no hay humildad, y de ahí que estos hombres, hermanos, eran humildes, eran grandes a los ojos de Dios, pero a sus propios ojos eran como que incompetentes para a obra do Senhor. Por isso devemos levar os jovens à natureza, ao campo, para que contemplem ao Senhor e sintam a grandeza de nosso Criador e nossa insignificância em sua presença. E de aí, hermanos, que Elias le dijo a Eliseu, pide lo que quieres. Agora escutem isso, o que vai pedir Eliseu, que disse a Bíblia, mis hermanos. Quando haviam passado, estou lendo 2:9, Segunda de Reyes. Quando haviam passado, Elias dijo a Eliseu, pide lo que quieras que haga por ti, antes que eu seja quitado de ti. E dijo Eliseu, te ruego que versículo 10, que una doble porción de su espíritu, versículo 9 todavía, perdón, que una doble porción de su espíritu sea sobre mí. Ahora mira lo que dijo Elías, hermanos, a Eliseu, ahora el versículo 10, y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora, mis hermanos, el versículo 13 dice, alzó luego el manto de Elías, que se había caído y volvió, y se partió a la orilla del Jordón, y tomando el manto de Elías, versículo 14,
que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Queridos hermanos, yo entiendo por la palabra ahora de que la mayor riqueza, de que la mayor herencia que nosotros podamos tener en este momento, mis hermanos, es el manto de Elías. Amén. Una porción doble del Espíritu de Dios. ¿Qué es esto para nosotros? La lluvia tardía. Queridos hermanos, Dios va a pasar de largo aquellos ministerios que están golpeados por la idolatría, por la intemperancia, por la inmoralidad y por tantos rasgos de carácter que son diabólicos. Hermanos, en este momento nosotros estamos mirando, mis hermanos, de que hay mucha apostasía en muchos lugares. Y cuando, mis hermanos, miramos o hablamos de apostasía, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, Primera de Reyes, capítulo 22, ahí cerquita de donde estamos. Primera de Reyes, capítulo 22, ¿cómo estaba el ministerio este tiempo? Mira, mis hermanos, Primera de Reyes 22, 19, dice así: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Versículo 20, ponga atención porque es muy importante lo que vamos a leer. Estoy leyendo Primera de Reyes 22, 20. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu, versículo 21, y se puso delante de Jehová y le dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: les inducirás y aún le conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué es que salió, hermanos, por parte del enemigo? Un espíritu de mentira. ¿A la boca de quién? ¿De los paganos? ¿De los fenicios? ¿De los cananitas? No, en la boca de los profetas. Por eso Jesús en Mateo 24 está diciendo, hermanos, que a la recta final, vendrán falsos cristos y vendrán ¿qué? Falsos profetas. Hoy usted no puede seguir ya a cualquiera que hable en el nombre de Jesús, cualquiera que tenga la Biblia a la mano. Hoy, hermanos, hay características para que podamos seguir un ministro, un ministerio o una obra. Nosotros tenemos que medir. Primera de Juan, capítulo 4, 1, dice: probad los espíritus. Porque dice aquí, hermanos, que cuando vino la pregunta: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera, otro, y salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dice: yo le induciré. Y dice ahí, hermanos: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Claro que entendemos, hermanos, de que Dios nunca va a colocar un espíritu de mentira. ¿Cuál es el padre de la mentira? Es Satanás. Pero que Satanás haga lo que quiera, eso es incorrecto. Satanás solamente hace lo que le da el permiso, ¿quién? Dios. Portanto, quando dice que salió um espírito de mentira de parte de Jehová, es que Dios le dio el permiso a Satanás engañar a los profetas. Pero ¿por qué el Señor permite que el Satanás engañe a los profetas? Porque ellos se venderan a Satanás. ¿Están conmigo?
Deus nunca vai entregar sus siervos, los profetas, a Satanás, si ellos no consienten en ser usados por el enemigo. Por eso, mis hermanos, ahora hay un montón de ministerios independientes, y uno dice una cosa, y otro dice otra cosa, y uno tiene una doctrina, y otro tiene otra doctrina. Por eso, hermanos, nosotros ahora no podemos seguir cualquier ministerio, cualquier obra, cualquier iglesia, cualquier doctrina, porque, mis hermanos, hay un espíritu de mentira. Hermanos, ahí está la hora de provación para nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay mucha apostasía en este tiempo. Entonces, mis hermanos, en esta hora no podemos seguir cualquier ministerio. Por eso que tenemos que tener ahora un filtro. ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente, hermanos, es Cristo. Entonces, si una persona dice que Jesús fue generado, que Jesús es un semidios, que Jesús no es el eterno, no es Jehová de los ejércitos, pues ahí ya no debemos seguir. Si un ministerio, un pastor o una doctrina dice que el Espíritu Santo no es Dios, tampoco no debemos seguirlo, porque la palabra de Dios es muy clara. Y de ahí, hermanos, uno dice que la tierra es plana, otro dice que Jesús viene en 2031, y el otro dice que no existe santuario, el otro dice que el milenio es una broma, y cada cual ahora está inventando diferentes doctrinas. Por eso, hermanos, ¿cuál es el mensaje para el tiempo del fin? El mensaje es el santuario, el centro, la esencia del santuario es Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, el Cordero, Él nos va a guiar fuera de las ciudades, Él nos va a guiar a ser veganos o a asumir la dieta original, porque el tiempo, hermanos, que estamos viviendo ahora es un tiempo prestado, y aunque no marcamos la venida del Señor para ninguna hora definida, pero sabemos que el tiempo en que estamos viviendo ahora fue el tiempo de gracia que Adán, mis hermanos, vivió aún cuando no era pecador, y no sabemos cuánto tiempo, pero una cosa sabemos, que ahora la última generación tiene que ser rescatada a la altura de Adán, quiere decir que devemos ser veganos e que devemos começar um processo de santificação, como era Adão em el Edén, porque sem lo qual nadie verá o Senhor. ¿Estão agarrando a ideia? Não temos exatamente quanto tempo Adão viveu hasta pecar, pero este tempo que não sabemos é o tempo de graça que temos para chegar a la estatura, pero não de Adão que caiu, a la altura de quem, hermanos? Quem é nosso modelo? El segundo Adán, Jesús. Y de ahí que el tiempo de gracia que Dios nos está dando ahora, hermanos, es un tiempo prestado para que podamos crecer en la santificación, en obediencia, para lograr, mis hermanos, alcanzar la perfección. De ahí, hermanos, que yo tengo mucho material para hablar sobre esto, pero vamos a terminar con este tema leyendo algunos textos del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice este librito, Eventos de los últimos días. Dice así, hermanos, a la página 62, la iglesia militante es imperfecta. La iglesia militante no es la iglesia triunfante, y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo. ¿En qué escuela debemos entrar ahora para crecer, hermanos? La escuela de Cristo, para ser instruídos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura eterna. Por eso, hermanos, queremos abrir día 30 de julio 2023 una escuela de profetas, no para decir somos ahí los únicos santos, no, pero ahí vamos a aprender a crecer a la estatura, a la medida del Cordero, hermanos, que fue colocado como modelo para nosotros. ¿Y cuál es, hermanos, la medida del Cordero? ¿A dónde va el Cordero? Al altar, al sacrificio, abnegación, sacrificio. Ya no lujos, ya no, hermanos, la moda, ya no competencia, ya no mundanalidad. Ahora seguimos al Cordero. El Cordero es humilde, el Cordero es manso, el Cordero es abnegado, el Cordero, hermanos, no ataca a otros. El Cordero es el modelo para que podamos crecer, para sermos, hermanos, como era Adán en el Edén, un modelo de perfección. ¿Decimos amén? Qué modelo bonito, dice, a la escuela de Cristo. Y Jesús dijo, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 28, aprended de mí, porque yo soy manso y
humilde de coração, e encontrareis descansos para vuestras almas. De esta maneira, mis hermanos, eu les invito, el tiempo nos gana, entonces, hermanos, a que leiam este libro, La Educación. El capítulo 1, a la página 10, dice así: nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser. ¿Cuánto abarca, hermanos? Todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre, y es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara el estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior, proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. ¿Hasta dónde debe alcanzar la verdadera educación, hermanos? ¿Apenas para ganar un poco de dinero y poner al banco? No. Dice que la verdadera educación abarca todo el ser, el cuerpo, alma, espíritu, y todo el ser, preparando no solamente para esta vida, pero para también sentir hasta la vida futura. Quiere decir que no solamente vamos ahora, hermanos, dar clases aquí, ayudar a alguien, hasta la eternidad vamos a estar, hermanos, como siendo una bendición para otros seres, vamos a visitar otros mundos, vamos a ser una luz, mis hermanos, vamos a ser una bendición para todos los tiempos. Ahora escuchen esto, eso está colocando caliente, porque vamos a terminar, hay que terminar con chave de oro. La Educación, página 24, dice así, a ver si podemos entender esto, ganamos el día de hoy. En un sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una. ¿Cómo? Voy a leer otra vez. En un sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una, pues tanto en la educación como en la redención nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Wow, entonces ahora, el 30 de julio, no vamos a colocar solamente una escuelita para aprender a plantar ahí algunos, quem sabe, frutales. No, hermanos, es una escuela, mis hermanos, como dice aquí, para redimir. Redimir es salvar, hermanos. Por eso tenemos que ahora tener esta visión misionera de que debemos hacer un esfuerzo tan grande. Si usted tiene dinero, ayúdanos. Si usted tiene talentos, ayúdanos. Si usted tiene tiempo de venir, ayúdanos. Porque lo que estamos haciendo aquí, hermanos, no es solamente para esta vida o para este momento de crisis. Eso es para la eternidad. Qué bonito, ¿no? Poder entender esto. Queridos hermanos, entonces la obra de la verdadera educación y la obra de la redención son una. Ahora, mis hermanos, muchas personas no entienden esto. Y yo quisiera dejar, mis hermanos, el capítulo 1, página 11, dice: a fin de comprender que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios en crearlo. ¿Cuál, hermanos, era el propósito por lo cual fomos criados? Para la honra y para la gloria de Dios. Queridos hermanos, eu pudiera seguir leyendo aqui el capítulo 4, leiam la historia, el capítulo 4 sobre la escuela de los profetas, tremendo, mis hermanos. Leiam este livro, Fundamentos de la Educación Cristiana. Leiam este material, mis hermanos, vamos quedar maravillados. Pero eu vou terminar com o último texto em este librito pequeno que havia mostrado al inicio. La Escuela Madison, a la página 41, dice así, hermanos, y ahora sí terminamos con chave de oro. A la página 41 dice así: la sierva del Señor. Página 41, el librito, la historia de la Escuela Madison, del por qué la perdimos. Dice la hermana White así, hermanos: si muchos más, y ahora está entre paréntesis estudiantes, ¿no? Si muchos más estudiantes en otras escuelas, de nuestras escuelas, estuviesen recibiendo un entrenamiento similar
Qual um treinamento similar? Ele mesmo que recebeu Juan el Bautista, ele mesmo que recebeu Pablo, ele mesmo que recebeu Samuel, Elias, Eliseu. Mira, mis hermanos, disse, se receberam um treinamento similar, nós outros como pueblo seríamos um espetáculo para o mundo, para os ángeles e para os homens. O mensaje seria rapidamente levado a todos os países e as almas que agora estão na oscuridade seriam traídas à luz. Queridos hermanos, em este momento, eu creio que isto está por cumprir-se, porque queremos obedecer ao Senhor. Talvez você vai dizer assim, não, pastor, vocês são pobres, são um grupito de 2, 3. Não importa, irmãos. Se obedecemos ao Senhor, Ele nos vai prosperar, Ele nos vai levantar, Ele nos vai usar para a honra e para a glória de seu nome. Decimos amém, irmãos? Disse, se nós outros seguirmos este modelo, seríamos como um espetáculo para o universo. O Senhor, mis hermanos, nos levantaria desta condição caída e nos haria, mis hermanos, então, a hacer terminar esta obra em uma maneira muito rápida. ¿Le gustaría apoiar esta obra? ¿Le gustaría hoje usted levantar-se e colocar o ombro bajo este peso deste projeto de Madison? Querido hermano, que Deus te bendiga. Vamos agora escuchar um canto. Enquanto escuchamos este canto, me gostaria de invitar a você que está mirando por la pantalla também. Se você nos quer apoiar, aqui estamos ao norte de Califórnia. Se você nos quer ajudar também dando classes, chama-nos. Se você quer vir aqui trazer comida para os estudantes, porque não cobramos nada, chama-nos para apoiar a obra do Senhor. E depois vamos então ter a oração. Cristo me ayuda por el vivir. Cristo me ayuda por el morir. Hasta que llegue su gloria. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento contigo Él está. Hasta que llegue tu gloria. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en gloria siempre anda conmigo. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria. Amém. Queridos hermanos, o Senhor nos ha hablado este dia. Amém? O Senhor tem uma obra para nós outros. Somos hijos e hijas de Deus.
Pero ahora más que ser hijos e hijas de Dios, el Señor quiere que seamos sus obreros. Estamos para abrir el 30 de julio la Escuela de los Profetas aquí al norte de California. Yo quiero llamar aquí para concluir con este tema de hoy el hermano Alexander. Es el pastor de nuestro campus de la escuela. Pronto van a llegar varios alumnos, varios estudiantes. Y quisiera preguntar, hermano Alex, ¿usted cree que podemos hoy, como Eliseo, también pedir el manto de Elías para esta escuela? No solamente creo que podemos, sino que debemos, Amén. por la urgencia del tiempo, por la urgencia de llevar adelante la obra de Cristo en esta última hora de la historia de la humanidad, cuando Cristo está anheloso de regresar por su pueblo. Amén. Así que es una imperiosa necesidad que nosotros como pueblo tenemos y que el cielo quiere implantar en nuestro corazón. Amén. Pero necesita gente, pueblo que entienda eso, que vea la claridad de esa urgencia y que como Eliseo y Elías se dispongan para llevar adelante esos propósitos de Dios con el poder del oro. Amén. Usted pudiera orar por nosotros entonces, para que Dios nos llene con su espíritu y nos envíe el manto de Elías. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a arrodillarnos. Oh Padre eterno, estamos agradecidos porque podemos entender, Señor, tu plan Amén. para esta última hora, Amén. para tu pueblo, para tu iglesia. Lo vemos claramente, Señor. Y te agradecemos también porque tu Espíritu Santo y con la ayuda también de tus ángeles, por tu gracia eterna a través del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para redimir a la humanidad, Amén. tenemos la motivación, hemos aceptado la invitación del cielo para estar aquí, en este tiempo, en este lugar y en esta hora. Pero queremos, Señor, entendiendo que tú estás deseoso, anheloso de derramar la lluvia sobre tu pueblo. Queremos ponernos en esta hora, Señor, abrir nuestro corazón para que nos purifiques, para que nos limpies y nos laves Amén. en la sangre del Cordero y como vasos limpios y boca arriba podamos recibir esa gran promesa y llevar adelante esta gran tarea. Señor, no somos suficientes, lo reconocemos. Nos falta sabiduría, nos falta el olor, nos falta todo. Por eso acudimos a ti para que se haga realidad esta promesa, Señor, que podamos entender que necesitamos humillarnos, necesitamos buscar tu rostro, necesitamos vivir la vida que vivió Elías, la vida que vivió Juan Bautista, para que podamos recibir esa gran promesa y llevar adelante esta gran obra, Señor, pero bajo tu divina dirección. Así que oramos para que este sentimiento, Señor, sea extendido a todos los que están oyendo en este momento, los que van a oír más adelante. Y a nosotros los que estamos aquí, Señor, tómanos como enteramente tuyos. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos por el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Salvador, el crucificado, el resucitado y el que está próximo a venir. Amén. Gloria Y a amén. Dios. Amén.